अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 12 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों और सहूलतकारों, यारों बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, कोर्ट रिपोर्टरों, सब के सब की आपस की मिली भगत ऐसी है कि ये हर तरह का जवाज़ ओछा हथकंडा अपना रहे हैं और फिर मसाइल और मामलात जो हैं वो फैसलों के अंदर भी नज़र आते हैं। आज जो समाअत हुई है इंतहाई अहम थी खान साहब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमरो की अदालत में अलीमा खान साहबा पहुंची हुई थी। बैरिस्टर सलमान सफदर, सरदार लतीफ़ खान खोसा, नियाजुल्लाह नियाजी एंड मैनी अदर्स, दे वर प्रेजेंट देयर। और जिस तरह के रिमार्क्स आए उसके बाद तवक्को जो की जा रही थी वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या तवक्को होनी चाहिए थी। मेरी नज़र में एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फैसला आना चाहिए था। क्या वो फैसला आया? नहीं आया। आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह के रिमार्क्स आए। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर किसी भी प्रिजनर की अस्पताल मुंतकली का मामला क्या इतना संगीन होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल के अंदर बात करनी है। साथ ही साथ ईरान, अमेरिका, इजराइल जो नेक्सस है, जो वॉर है, नेक्सस तो नहीं कह सकते, वॉर है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। और अब तो बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर नीचे माइंस बिछाई जा रही हैं पानी के अंदर, ताकि कोई जहाज वहां से ना गुजर सके। उधर हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर भी धमाके हुए हैं, कुछ मजीद वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक पहुंच जाएं चीज़ें, और वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सिक्का राइजुल वक्त तरीका आपको पता है एक ही है, उसके ज़रिए आप एहतजाज कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही बेहतरीन वे है। ज़रा पहले ये रिमार्क सुन लीजिए, दलाइल सुन लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको बीच में महसूस होता जाएगा, पूछता जाऊंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फैसला आना चाहिए। जरा सुनिए। आगे चलकर सरप्राइजिंगली फैसला भी बता देता हूं। इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील सरदार लतीफ़ खोसा का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर रिलीफ मिलने का जिक्र, और ये रियलिटी है। अच्छा जी, सबसे अहम चीज जिसने बहुत सारे लोगों को ये सुनने, सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया कि आज वाकईतन कोई बड़ा फैसला, मुख्तलिफ फैसला आने जा रहा है। क्योंकि दो चीजें हो सकती थी, एक तो ये तो खान साहब की मेडिकल टीम को उनसे मुलाकात की इजाजत मिल जाती, या फिर खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता। यही हमेशा जो विक्टिम होता है या अक्यूज होता है उसकी फेवर में फैसला जाया करता होता है। जरा सुनिएगा हुआ क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अहम सवाल उठाया। वो सवाल यह था कि इमरान खान की सेहत को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली पॉइंटेड आउट। जब वहां पे प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल मौजूद थे, उनसे पूछा गया, उन्हें कहा गया कि देख लें ये सारी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा। आगे से फिर सवाल हुआ, अगर कल को कुछ हो गया तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे? जवाब आया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से, हम जिम्मेदारी लेंगे। ये एडवोकेट जनरल कल को कुछ हो गया कैसी जिम्मेदारी लेगा? इसने तो कल अपनी पोस्ट में नजर ही नहीं आना। यहाँ तो बैग उठा के वज़ीर आज़म भाग जाते हैं दूसरे मुल्क के अंदर। फिर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए, क्या रिकॉर्ड पे लिख दें? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिख दें, आप रिकॉर्ड पे लिख दें। ये फैसला आप वो कहते हैं ना कि मोहर तस्दीक शब्द कर लें कि अगर उनको कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस अरबाब ताहिर के क्वेश्चन के ऊपर एडवोकेट जनरल के रिमार्क्स है। अच्छा जी, इमरान खान के अस्पताल मुंतकिल दरख्वास्त पर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने हुकूमती वकला के दलाइल पर यह इंतहाई आम सवाल उठाया। साथ में मेडिकल कोड का कोई भी कागज हमारे सामने नहीं, सिर्फ सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट है, जस्टिस खादिम सुमरो ने बताया। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट एक एक सेकंड के गौर तलब जो है रिमार्क्स हैं, जरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को कैसे देखेगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इनको डॉक्टर्स को बता दिया गया था। कहा किसने बताया था? अलीमा खान फिर इसके अंदर बोल पड़ी।
علیمہ خان نے کہا ہمیں روزہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بولا کہ ہمارا بھی روزہ ہے۔ عدالت نے علیمہ خان کو دلائل کے دوران گفتگو کرنے سے روک دیا۔ آپ نہ بولیں، آپ کے وکیل بھی کھڑے ہیں۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے یہ استفسار کیا علیمہ خان صاحبہ سے، جس کے اوپر علیمہ خان نے کہا کہ سوری جج صاحب، اور انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ دلائل کے مطابق جو نظر آ رہا تھا اس میں وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی اور ان کے جو ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے، نجی ڈاکٹرز کی، پرائیویٹ ڈاکٹرز کی، ذاتی ڈاکٹرز کی، اس کو انہوں نے مخالفت کی، اس کو اپوز کیا۔ قیدیوں سے بہترین سلوک کے حوالے سے قرآن کی آیات بابر اعوان نے عدالت کے سامنے پیش کی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا کہ نہ صرف وہاں بلکہ ہمارے آئین میں بھی قیدیوں کے حقوق موجود ہیں۔ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے ان کامنٹس کے اوپر جواب دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سمرو سماعت کرتے رہے۔ اکتوبر سے عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی کے مرض کی شکایت ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ اکتوبر سے، انہوں نے کہا جی ہاں اکتوبر سے، فرینڈ آف کورٹ نے بھی یہی لکھا تھا۔ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹر نے اس معاملے کو نارمل لیا، یہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا۔ ان کی آنکھ کی بینائی تقریباً مکمل جا چکی تو پھر انہوں نے پمز اسپتال منتقل کیا، یہ لطیف کھوسہ نے کہا۔ لطیف کھوسہ بولے اس دوران فیملی وکلا کو کہیں نہیں بتایا گیا۔ 5 دن جب حکومت اس کو چھپاتی رہی تو خبر لیک ہوئی۔ 5 دن کے بعد وزیر اطلاعات نے تسلیم کیا کہ پیمز میں عمران خان کو لایا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد یہاں پر بولے میری ایک ریکویسٹ ہے، میں میڈیکل رپورٹ دوبارہ پڑھ لوں۔ اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ میں فرینڈ آف کورٹ اور میڈیکل رپورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھنا چاہوں گا۔ ارباب محمد طاہر نے کہا ہم نے آج کے تمام کیسز ملتوی کر دیے ہیں، آپ کو اس کیس کے حوالے سے سنیں گے۔ پھر پہلے کھوسہ صاحب کو بات کرنے دیتے ہیں، یہ کہا گیا جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے۔ لطیف کھوسہ جیل رولز عدالت کے سامنے پڑھنا شروع ہو گیا۔ لطیف کھوسہ کے دلائل کے بعد آپ نوٹس لیں گے، اس پر جواب دینا ہے۔ عدالت کے ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت، یہ بہت پرانے رولز ہیں اس لیے کچھ نکات اس لحاظ سے ہیں۔ اس عدالت کے 2 سابقہ چیف جسٹس جن میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق شامل ہیں، دونوں چیف جسٹس کے فیصلے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر لطیف کھوسہ صاحب نے وہ فیصلے ان کے سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا اگرچہ 2 فیصلے آپ پر بائنڈنگ نہیں، لیکن آپ ان کو بھی دیکھ لیں۔ قیدی کے حق کے حوالے سے بنیادی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی ہیلتھ اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی کو کچھ ہو جائے، اس پر ہمیں بہت تشویش ہے، اس لیے ہم اس کیس کو ایک کے بعد دوسرے دن سن رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے، عمران خان کی فوری طور پر کیئر کی جانی چاہیے۔ زندگی سب سے بڑی ترجیح ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو نقصان ناقابل تلافی ہوگا، جس کے جواب میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو کیا حکومت ذمہ داری لے گی۔ ان ریمارکس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا خان صاحب کے حق میں آنا چاہیے تھا یا ان کے خلاف آنا چاہیے تھا؟ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا، آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر کیا ایک قیدی کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا۔ لطیف کھوسہ نے کہا یہ الارمنگ صورتحال ہے، فیملی وکلا کارکنان صرف نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کو اس سے متعلق تشویش ہے۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ اس طرح کیس سے ڈسچارج متعلق تو میں اپیل میں بات کروں گا، یہ اسپتال منتقلی کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر کی تجویز پر حکومت کو لکھ سکتا ہے جس پر حکومت اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ لطیف کھوسہ بولے سابق وزیر اعظم جو سزائے یافتہ تھے، اس کیس میں بھی آپ کے آرڈر کیا ہیں؟ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ سزا معطل کر سکتی ہے۔ لطیف کھوسہ بولے حکومت نے اس پرانے کیس میں سزا معطل کی تھی، آئینی حقوق بھی قیدی کے ہیں، لطیف کھوسہ بولے۔ اور لطیف کھوسہ کے ان تمام باتوں کے پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ رولز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن اس پر بھی بہت کچھ کور کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ بولے کور تو بال کی کھال اتارتا تھا، ہمیں تو مسودہ پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا اور منظور کر لیا جاتا ہے۔ اس کیس میں سزا پہلے معطل ہو چکی ہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ اور اے جی صاحب ہم آپ کو سنیں گے، ابھی ان کو بولنے دیں۔ لطیف کھوسہ بولے مجھے یاد نہ کرائیں، میں نے ہی تو بانی کی سزا معطل کرائی ہوئی ہے۔ پرانے فیصلے کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری وزیر انسانی حقوق تھی، ان کی تعریف بھی فیصلے میں لی گئی ہے۔ اس کیس میں سیاست نہیں کر رہے بلکہ آدمی کی آنکھ کی بینائی کا معاملہ ہے، لطیف کھوسہ بولے۔ پھر لطیف کھوسہ کی اس بات کے اوپر کافی دیر خاموشی چھائی رہی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بانی کے صحت کے حوالے سے قرارداد بھی منظور کی گئی ہے، لطیف کھوسہ صاحب بولے۔ اور اس کیس کی سماعت کو آگے بڑھاتے ہوئے لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ اس کیس میں سیاست نہیں کر رہے بلکہ ایک آدمی کی آنکھ کی بینائی کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کافی دیر تک ڈسکورس ہوتی رہی، لطیف کھوسہ بولتے رہے۔ ارباب محمد طاہر صاحب یہاں پر بولے کہ 8 ہفتے کی ان کو ضمانت ملی تھی، وہاں نواز شریف کو کیس میں ریلیف ملا تھا، وہ ریٹ پٹیشن تھی۔ آج پھر لطیف کھوسہ بولے آج وہ پھر اقتدار میں ہیں، 50 روپے کے اسٹامپ پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ موجودہ وزیر اعظم نے بیان حلفی دیا تھا کہ 2-4 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा 4 नहीं 8 हफ्ते दिए थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अच्छा, इस ऑर्डर में कुछ अदालती ऑब्जर्वेशन भी थी जो कोट लखपत जेल को दी गई थी। काफी लंबी तवील तरीन समात होती रही है जी, आज तवील तरीन समात होती रही। इमरान खान की सेहत को कुछ भी हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे, मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं, उनका हर लिहाज से मुकम्मल इलाज किया जाएगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बयान। बेंच में शामिल जजेस ने इस पर कदरे हैरानगी का इजहार किया और फिर आखिर में 15 मिनट का वक्त लिया गया कि 15 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली और या उनके डॉक्टर्स को खान साहब से मिलने देने के हवाले से फैसला सुनाने जा रहे हैं। और 15 मिनट बाद जो फैसला आना था वो कमोबेश 45 मिनट बाद आया है, कमोबेश। और फैसला यह आया कि शिफा अस्पताल फौरी मुंतकली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है जी, उन्हें शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने का कह दिया है। चीफ कमिश्नर मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, चीफ कमिश्नर बनाएगा मेडिकल बोर्ड, वो जेल से बाहर किसी अस्पताल में मुंतकिल करने ना करने का फैसला करेगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने यह फैसला, वैसे तो कोर्ट्स भी अब पार्लियामान के अंडर काम कर रही हैं, ये फैसला हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम काम करने वाले चीफ कमिश्नर के हाथ में दे दिया है कि वो चाहें तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं, चाहें तो मुंतकिल करने पर इनकार कर सकते हैं। तो हुकूमत तो पहले इनकारी है, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो इस वक्त जो फैसला आया है इसके ऊपर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी नज़र में वाह जी वाह, क्या कमाल का, इससे अच्छा तो फैसला आ नहीं सकता था, है नहीं? क्या बात है। मैं कहता हूं कि सत्ता ही खैरा, इससे तो कीनिया की जो अदालतें हैं वो बेहतर सुनवाई कर रही हैं। एक तरफ ये हमारी इंटरनल डिस्कोर्स चल रही है, यानी कि एक अदद कैदी की सेहत का मामला है और कैदी भी जोर ज़बरदस्ती का, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जंग लगी हुई है ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान। तीसरा, इधर की उथराइंदो पुथराइंदो नहीं ख़त्म हो रही, उधर निहाल हाशमी को नामजद कर दिया गया है गवर्नर सिंध के लिए और टिसोरी साहब की छुट्टी हो रही है। ये हालात बने हुए हैं मुल्क के, और सोने पे सुहागा ओगरा 100 रुपए, 150 रुपए, 70 रुपए से 150 रुपए के दरमियान की समरी भेज देता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं, नहीं हुई हैं, आपने पेट्रोलियम की पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस बढ़ा देनी है। ये हालात चल रहे हैं इस वक्त। सोशल मीडिया के ऊपर शदीद गुस्सा है, टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं। मैं देख रहा था तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स जिसमें साकिब बशीर, एहतशाम कियानी, वसीम मलिक, सदीक जान, ये सारे के सारे इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड था। फिर मैं देख रहा था पारस खुर्शीद, मीना पाशा, ये सारे इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और ये मकबूल जान साहब, समी इब्राहिम साहब, एवरीवन इज कमेंटिंग ऑन दिस कि ये नहीं होना चाहिए था। रमज़ान के दिनों में क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप उनके डॉक्टर्स को ही कम अज़ कम अलाउ कर देते कि वो जाकर खान साहब से मिल लेते हैं। आपने इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपको कैसा लगा है? क्या आप इससे बरखिलाफ भी कुछ सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे? दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।